Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Fatimah Al-Adawiyah min subati ta'lim al-lughatil arabiyyah fil fasl dal. Sya'aqra'u al-wajibat al-qira'ah al-muwajjahah. Al-asalu fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah. Dzukira al-asalu wa nahlu fil Qur'anil Karim haitsu dzukira fi surah Muhammad ayah 15 wa dzalika fi siyaqi ba'di ma yatana'amu bihi ahlul jannah. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairu ashinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamri laddatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'a hamiman faqatta'a am'a'ahum. Wa fi suratin nahli wa inna fihi sifa'u linnasil ayataini samaniyata wa syittina wa tis'ata wa syittina. Qala Allahu ta'ala wa auha rabbaka ila nahli anittakhidhi minal jabali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun thumma kuli min kulli syamarat fasluki subula rabbika dulula yahruju min butuniha sarabun muhtalifun alwanuhu fihi sifa'u linnasi inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa alahum rabbuk ayyuhan nabi annahla bi an naj'ala laka buyuta fil jibal wa fis sajar wa bima yabni nasu minal buyuti wasuqub thumma kuli min kulli samrati tastabhinaha fasluki turuku rabbuka majlalatal lak litolibir rojaki fil jibali wa gulali syajar wa qad ja'alaha sahlatan alaika la tudilli fil audi ilaiha wa in ba'udat yakhruju min butunin nahli aslun muhtalifun alwani min bayada wa safratin wa humratin wa ghairu dhalik fihi sifa'u linnasi min amradi inna fi yasma'u nahla li dalalati qawiyatin ala qudrati khaliqya liqaumin yatafakkarun faya'tabirun. Wa fi sunnatin nabawiyah rawa al-Bukhari wal Muslim an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anna rajulan jaa'a illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ahi istatolaqa batnuhu faqala lahu sallallahu alaihi wasallam iskihi asalan fasaqahu asalan thumma jaa faqala ya Rasulullah saqaituhu asalan fama jadahu illa istitolaqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa qadiba batnu ahika ijhab fasiki asalan fahadabur rajulu fasaqahu asalan faburiyu. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yaqinin min sifain batanin ar-rajuli mahma bada fi dhahiril amri amma yusammal waqi'i yuhaliful yaqin li'anna al-yaqin asdaqu min dhalikal waqi'il dhahiri alladhi fi nihayati liyasdiquhu wa hadzal yaqin bi anna asala fihi sifa'u linnas warada fi kitabillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'minun wa alal yaqin bi kulli qadiyatin wa bi kulli haqiqatin waradat fil kitabillah wa li anna asala fihi sifa'u min jamil amrad faqad wasafa Mustafa sallallahu alaihi wasallam li hadzal rajuli ala ragami min annahu lam yara falau kana asalu sifa al-ba'dil amrad dunal ba'diha lakana yaljimu anna yata'aqqadul Mustafa alaihi salatu salam min nau'il maradi qablu an yasifu lahul asal wa qad yahtajul asalu ila ba'dil waqt likaila yajharu ta'syirahu syafi wa qad yahtalifu miqdaru hadzal waqt min hadzal waqt min maradil ilal akhar kama wadu'aha min taradudi ahi al-maridi alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yu'akkidu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidarurati istimrari fil ilaji bisakil asal wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
kama warada an Ibnil Abbas radhiyallahu anhuma as-sifa'u fi thalathatu surutatun mahjumun aw saribatun asalun aw qiyatun nari wa anha ummati anil kai rawu al-Bukhari. Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam hinama yasarahu bidzalika falaysa min dafi'il hawa wa innama huwa wahyu yuha ilahi min di ilmi wal miqdarati minallahi subhanahu wa ta'ala. Bal asalu ala ra'si qa'imatin adawiyah bal khairuha wa bidzalika ittalaqu li sifa jamil amrad wa laysa takhshishan li ba'dha wa fi dzalika aidan taqidu li qudratihi ala sifa'ul amrad. Kal Mustafa sallallahu alaihi wasallam yatasharrafu wifqa hikmatin min indillahil alimil khabir. Wa fi sunani Ibnu Majah marfu'an min hadis Ibnu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man layqa salasatun qadwati kulli syahri lam yasibhu adimul bala. Wa fi dzalika isyaratu ala daruratin istimrari fi tanawulil asali wa ayyakuna dzalika mutashilan wa laysa munqati'an. Wa hadha yufidu anna al-asala idza tu'mila bihaja syura thalasu marrati kulla syahrin fa innahu yaksibul jisma qudrati ala muqawamatil amrodi kama yaksibuhu aidan mana'ah. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisifa'aini asalu wal Qur'an rawu Ibnu Majah fi sunani wa Ibnul Mardawiyah wal Hakim wa Suhahu wal Baihaqi fi Sa'bil Aiman. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu halwa wal asala wa fil asali nahli bi tahdidil asriri wa hukmin taj'aluna najdadu imanan bi jmatillah wa qudratihi subhanahu allati hiya fawqa kulli tasawwiri li anna fi nahli ayah azimatin suwaruha li kulli bahatha an sarri hadal asli alladhi ya'tabiru sirrun min asrarin kauni wa ilaji min anja'il adawiyati ala wajhil ard. Laqad asbatal asalu annahu ilaju safi min jami'il amrad biiznillah hatta al-mustasi minha likaunihi qatilan lil jarathimil lati hiya asluhu kullil bala'i wa kullil maradi. Inna tiba'i wal bahithina lam yataraku mardan min amrodi illa wajrabul asali fi sifa'i minhu wa qad asfarat tujaribuhum wa bahathum fi mahali ilajil amrad. Innal asala yusfi min jami'il amradi bi iznillah. Faragoma innal asala huwal ghadal kamilu an-nazi'u fi jamil asqami wa amrodi fahuwa bisama batin ikasiril ladhi yuwafirul insani wal kufahu didul amrodi wal hajili wa huwal gizail kamili fi jamil asqami wal amrod. Faragoma kulla mumayyijatil lati yatamatta'u bihal asalu wa qimatul ghadaiyatu pamajala qalilun istimali fi iyadati wal mustamayat wa yatabiru wa dhalika taqshiru minat tiba'il ladhi yarquduna wara'a kulli tisafat kimi atin wa amamuhum wa tahta anzaruhum haqiqatan sati'atan la laysa fiha wala gumuda bi annal asala sifa'an lin nasi bi iznillah hatta quraba nafsuhu alladhi narqudu wara'ahu asbahu yatajahu lil ilajil bil asal. Artinya, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meyakini bahwa perut seorang akan sembuh tidak peduli bagaimana di permukaan tampak bahwa akan
bahwa apa yang disebut realitas bertentangan dengan kepastian, karena kepastian lebih benar daripada realitas virtual yang pada akhirnya dapat dipercayai. Inilah kepastian bahwa madu memiliki obat kesembuhan untuk orang-orang. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin dan kepastian setiap permasalahan dan setiap kebenaran telah disebutkan di dalam kitab Allah. Dan karena madu memiliki obat untuk semua penyakit, maka Rasulullah Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkannya kepada pria ini, meskipun dia tidak melihatnya. Jika madu adalah obat untuk beberapa penyakit, maka Rasulullah Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam harus memastikan jenis penyakitnya sebelum dia meresepkan madu kepadanya. Madu membutuhkan waktu untuk menunjukkan efek penyembuhannya, dan jumlah waktu ini dapat bervariasi dari satu penyakit ke penyakit lainnya, seperti yang terbukti dari keraguan-raguan saudara yang sakit kepada Rasulullah Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah meyakinkan tentang perlu melanjutkan pengobatan dengan menyiram madu. Dan Rasulullah Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyatakan itu bukanlah motif nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya oleh yang maha memiliki pengetahuan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka madu ada di urutan teratas daftar obat, dan untuk itu menyembuhkan semua penyakit dan bukan penghususan sebagainya. Karena kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, Rasulullah Mustafa SAW berperilaku sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang maha tahu. Madu telah terbukti menjadi obat mujarab dari segala penyakit, insya Allah, bahkan yang paling sulit sekalipun, karena dapat membunuh kuman yang menjadi akar dari setiap bahaya dan setiap penyakit. Para dokter dan peneliti tidak meninggalkan suatu penyakit tanpa mencoba madu dan menyembuhkannya. Pengalaman dan penelitian mereka di bidang pengobatan penyakit telah menghasilkan madu yang dapat menyembuhkan segala penyakit, insya Allah. Meskipun madu adalah makanan yang lengkap dan efektif dalam semua penyakit, madu adalah ramuan yang memberi manusia kekuatan untuk melawan penyakit dan humor, dan itu adalah makanan yang lengkap untuk semua macam penyakit. Terlepas dari semua kelebihan yang dimiliki madu dan nilai gizinya, masih sedikit kegunaannya di klinik dan rumah sakit, dan inilah adalah kelalaian dokter yang mengejar semua penemuan kimia di depan mereka, di bawah mata mereka kebenaran yang cerah dan tidak ambigu bahwa madu adalah obat untuk manusia, insya Allah. Apikroh ar-Raisiyah. Dukirol asalu wa nahlu fil Qur'anil Karim haitsu dukirol asalu fi surah Muhammad ayat 15. Wa fi sunnatin nabawiyah rawa al-Bukhari wal Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna rajulan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahi istatalaqa batnuhu faqala lahu sallallahu alaihi wasallam iskihi asalan fasaqahu asalan thumma jaa faqala ya Rasulullah saqaitu asalan famajadahu ila italaqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa qadzaba batnun ahika idhab fasikin asalan fahadaba rajulun fasaqahu asalan faburi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu asifa'u fi thalathatun surutatun mahjumun aw saribatun asalun aw qiyatun narin wa anha ummati anil kai rawahu al-Bukhari. Laqad asbatal asalu annahu ilaju safi min jamil amrad biidznillah. Analisis kosakata. Ittahidi fil amrin bi sighah mufrad mukhatab dhaibah. Aslihu du'tahidi min wajin ibta'ala thumma qulibatil wawi wa ta'in li'anahu kama takana al-fa'u ibta'ala wawan ya'an qulibatil wawan wa ta'an tanawulu asluhu nawala
tasrifuhu tanawala yatanawalu tanawulan wa huwa masdar muttasilan isim fa'il min wajin ibta'ala wa asluhu muttasilan wa tasrifuhu iwtasala yautasilu iwtisalan wa qawluhu ittasala yattasilu ittisalan wa huwa muttasilun wa dzaka muttasalun qulibatil wawi wa ta'in li anna famata kanal fa ibta'ala wawan aw ya'an qulibatil wawi wa ta'an bisikliha. Yarqudun berlari atau berlomba, istatallaqa perutnya kendur atau kempis, mahjumun alat membekam, asbahata menetapkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.